Guys, oh. Pero tumubo ang pinya sa corals guys. Linagyan ko lang ng lupa. Kunti. Pati talong. Yan guys. Lahat kami nakatira dito guys. Yan. Puro bato guys. Yan. Ito bahay ko guys. Tagpi-tagpi. Nakapatong lang din guys. Yan. No. Lahat kami dito na bahay guys. Puro tagpi-tagpi bahay namin. Puro nakapatong sa bato. Yan guys. Ito naman kalsada guys. Ginapagbayanihan namin. Pinamano-mano lang namin katiba guys. Yan guys. Corals. Yan. Tinibag namin guys. Yan. Ha. Kita nyo guys, di ba? Kalsada namin guys, oh. Yun. Pinagbayanihan lang namin para maging kalsada. Yan guys. Yan. Bahay ng pinsan ko guys. Titindahan niya. Yun. Yung mga guys. Pag high tide, pag malaking tubig, dagat, abot yan guys. Malalim ang dagat dito pag nagalaking tubig. Pag pataib. Yan. Puro corals talaga guys. Nung panahon siguro to guys, bagay ngayon dagat din talaga. Baka dati siguro panahon malalim siguro noon to dito. Yan. Yan guys. Hanggang dyan na lang yung video ko guys.